काण्डग्रागमकामीनं वन्दे रामायणार्णवं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजेः वेदो प्राचेदासासीत् साक्षाद् रामायणात्मनः श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं शिदावधिं रघुकुलन्वयरत्नदीपम् आजानुभागम् अरविन्ददधायदाक्षं रामं निजाजरविनाजकरं नमामि वैदेहितगिदं सुरद्रुमतले हैमे मकामण्डपे मध्ये पुष्पकमाचने मणिमये विराजने दुट्टितम् अग्रे वा जगति प्रपञ्चनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं परदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामे भूमिसुत पुरच्छगनुमान् पश्चात् सुमित्रासुता शत्रुघ्नो वरदस्य पश्वदलयोर्वाय्वादिकोऽग्नेषु सुग्रीवस्य विभीषणस्य युवराट् ताराशुतो जम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै तस्यै जनकत्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमृद्गणेभ्यः बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगदागा अजाड्यं वक्पटुत्वं च हनूमस्मरणात् भवेत् दूरीकृतशीतार्ति प्रकटीकृतरामवैभवस्फूर्ति तारिदशमुखकीर्ति पुरतो मम पादु हनुमतो मूर्ति धर्मात्मा सत्यसन्धस्य रामो दाशरथिर्यति पौरुषे सा प्रतित्वन्त शरैनं जगिरवणिं शकुदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो दधामि एतत्कृतं मम जनकी गन्धस्मरणे गोपिका जीवनस्मरणे आंजनेय स्वामी की समस्त भक्त मंडली की